lihat guys, ada yang jail sama Ia Sophia. Kalian jangan jail sama Ia Sophia dong. Nanti aku bantai. Mantap, kalian gak jail sama Ia Sophia Aduh, takut ya tuh. Hap, 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 hap. Oh my god, oh my god. Ia Sophia jatuh deh ya. Sedih kali. Hap, 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 hap. Ih, takut kali aku. Hap, 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 hap. Yes, terus ini gimana? Oh my god, kecil kali.